Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, suite le cours qu'on a déjà vu les vidéos précédentes, donc on continue notre cours, le chapitre 5 sur la stéréochimie moléculaire ou bien la stéréoisomérie. Donc, tout simplement, enfin, du chapitre, غادي نحاولوا نتكلموا على l'arrangement ديال les atomes, يعني comment disposent les atomes في l'espace. Donc, une petite définition بعدا sur هاد la stéréochimie, à quoi sert هاد la stéréochimie, شنو هي, شنو فاش كتنفعنا. Toutes ces réponses-là, on va les voir par la suite. Donc, شنو هي la stéréochimie? La stéréochimie هي la disposition des atomes dans l'espace. C'est-à-dire أن إلا كانوا عندنا واحد لا موليكول كنشوفوا واحد l'atome ديالها واحد l'atome par exemple واحد l'atome هنايا في هاد la molécule. Donc عندنا كيفاش كيتريبريزونطاو في l'espace. OK? Donc هذه هي la stéréochimie en bref. Donc on va passer. Donc عندنا la stéréochimie كتكون عندنا la même formule semi-développée de la molécule, mais la disposition, la position des atomes dans l'espace, qu'est-ce qu'on diffère? Qui se diffère? Donc, عندنا ناخذوا نفس la molécule C2H4 par exemple, وغادي نلقاو باللي الترتيب ديالها في l'espace كل واحد كي غادي يقدر يرتبها. OK? Donc هذا الشيء اللي كيتسمى la stéréochimie. Donc, il existe différentes façons de représenter هاد les molécules. Donc, à savoir, عندنا trois ديال les représentations في l'espace possibles. Donc, هاد les représentations sont conventionnelles, يعني متعارف عليهم. OK? Donc, la représentation, la première, il y a ديال Crabbe, donc la représentation projective, كتسمى. عندنا une deuxième dite Newman, عندنا la troisième, هي ديال Fischer. Donc, غادي نحاولوا نشوفوا la première, on va consacrer هاد la vidéo la première, donc il y a deux crânes. OK, on va passer. Donc, شنو كتقول la représentation de crâne? Donc, la représentation de crâne, tout simplement, شنو قال هاد مسيو كرام قال لك un carbone hybridé sp3. Donc on va souligner هاد le carbone hybridé sp3. Donc on va voir شنو هو l'hybridation, un rappel au صافي hybridation sp3. Donc on représente de telle façon que deux liaisons soient au plan, une liaison en arrière du plan, une avant le plan. OK. Donc on va passer. Donc on va passer. Donc on va prendre l'exemple simple, le plus simple, le méthane عندنا c'est H4. Donc on va prendre le carbone ديالنا هو هذا. حنا جينا علاش hybrider sp3. Donc شنو هي بعدا l'hybridation sp3. Donc tout simplement, il faut retenir que l'hybridation sp3 كيكونوا عندنا les quatre liaisons les possibles كيدير le carbone puisque كيدير quatre liaisons كيكونوا simples. يعني ما كاينش شي liaison double. فاش كيكونوا les quatre sont simples, c'est-à-dire C مع شي élément اللي هو l'hydrogène, هذه c'est une liaison simple. Donc il y a qu'un quatre liaisons كنقولوا sp3. Donc S c'est une hybridation sphérique. عندنا le P une hybridation suivant px, py et pz. OK, دابا هذه هي sp3. OK, حنا لقينا هاد le composé hybridé sp3. Donc on peut traiter l'élément selon la règle ديال monsieur Kram. Donc قلنا possible فاش كنلقاو hybridé بعدا sp3 كنديروا deux dans le plan, وحده devant وحده derrière. OK? Donc on va dessiner. Donc عندنا on va dessiner واحد le plan, par exemple le plan ديالنا اللي غادي ناخذوه هو هذا. ياك؟ Voilà. Donc, on a deux le plan. Donc, il y a une le plan, un deuxième le plan. Donc, on le plan d'Yen. Ok. Donc, on a devant le plan, et derrière le plan. Donc, il y a devant le plan, dans le plan. Donc, les prêts seront derrière le plan. Il y a moi le plan. Donc, en bref, on va dire un petit résumé. Donc, on a par exemple, il y a le plan. Donc, carbone hybridé sp3 غادي يجي في le plan. ها هو le carbone hybridé sp3. غادي نديرو deux liaisons في هاد le plan. Donc ها هي une petite liaison, deuxième liaison. Donc هادو كيكونوا simple des liaisons في le plan. كنمثلوهم بان trait continu. Mais وحده كتكون devant le plan. Pardon. Donc وحده كتكون devant le plan. Donc on va la représenter. ها هي وحده devant le plan. ها le plan وحده قدام le plan. كتكون خارجه على le plan. كتشوف عندنا هادي donc هادي devant le plan. بقات لنا وحده كتكون derrière le plan. donc وحده غادي نبدلوها derrière le plan. donc ها le plan كتكون derrière. هادو كاملين كيكونوا اسوسيي لهاد لو كربون.
Ok, donc il y a la représentation d'un carbone hybridé sp3, c'est-à-dire un de 4 liaisons simples, selon la représentation de Cram. Donc on va prendre le petit exemple, donc le méthane. Et là, vous allez voir 3D, le méthane d'abord اللي شفنا. Donc on a le carbone هو هذا. Donc on a le carbone هو هذا. Donc il est hybridé sp3 puisque on a de la liaison simple, 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 simple. Ok, donc غادي نحاولوا نشوف واحد لو بلان ديسيني واحد لو بلان دونك هذا واحد لو بلان ديالنا دونك جوج كاينين في لو بلان شكون هما دونك ها هما جوج كاينين في لو بلان هادي وهادي اللي بالصفر واللي بالاحمر ها هما دون لو بلان دونك هادي اللي بالصفر وهادي اللي بالاحمر دون لو بلان اللي هما هادو دونك وحده عندنا اون اريير ديال لو بلان يعني مور لو بلان هي هادي وحده عندنا دوفون لو بلان اللي بالزرق هي هادي دونك تخيلوا واحد لو بلان il بورت هادو هادي عندنا مور لو بلان وهادي خارجه عندنا دوفون لو بلان دونك هاد لا ريبريزونطاسيون باش كتبان اون 3 دي دونك في لو بلان كتكون ان بيتي بو ديفيسيل دو لو كونسيفوار mais ça va donc une chose très importante ماشي toujours نقدروا نمثلوا غير هاد لا موليكول هادي ديال الميثان CH4 donc on peut représenter des molécules يكونوا assez grandes ou la géante ou la peu importe quelle molécule. Donc il لاحظتوا عندنا هاد لا موليكول ديال l'éthane c'est de H6. Donc هاد لا موليكول هادي donc il est composé de deux carbons. هاد les carbons il لاحظتوا hybridés sp3. علاش غادي نقولوا hybridés هاد les carbons sp3 comme on a déjà vu tout à l'heure باللي عندهم واحد liaison جوج ثلاثة ها هي لا quatrième. Toutes les liaisons sont simples. هذه CH, 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 CC, donc simple. 4 liaisons simples directement vont sp3. De même, par symétrie, puisque on a le plan de symétrie, donc la molécule c'est hybridée sp3. Ok, demi-molécule plutôt. Ok, donc à moi les deux carbones ben, hybridés sp3. Donc la première condition, c'est qu'on hybridé sp3. Hybridé sp3, donc on peut représenter juge le plan. On va dire représenter juge le plan. Donc on va dire juge les liaisons le plan. Une, il y a la première, à la deuxième. Donc on va dire les restes, وحدة devant le plan, وحدة derrière le plan. Il y a devant le plan. Il y a derrière le plan. Derrière le plan, donc il y a. Donc vous voyez, la règle c'est très simple. Donc ما فيهاش حاجة de difficulté ولا trop compliqué. Donc de même par symétrie, عندنا هذه جوج في le plan, جوج في le plan اللي هما هادو. وعندنا وحدة devant le plan, وعندنا وحدة derrière le plan. Donc il reste une petite remarque que il existe une autre représentation des molécules dite la représentation cavalière. كتسمى la représentation cavalière. هاد la représentation cavalière ما هي إلا la représentation هذه ديال Cram mais sans mentionner بلا ما نكتبوا هاد لي H اللي هما لي هيدروجين vu que هاد لي هيدروجين كونو يعني à chaque fois غنشوفوا هاد لا ريبريزونطاسيون اي واحد يعرف بلي هنا كاين هيدروجين دونك بحال ديك لا ريبريزونطاسيون سامبليفي دونك هذا هيدروجين دونك الا لاحظتوا نفسها هيدروجين شنو لا ديفيرونس ما بين هاد ليكريتور ولا هاد لا ريبريزونطاسيون غير هادي كنديرو وحده دوفون وحده ديغيير هادو كنديرهم تقريبا كاملين في لو بلان يعني كان غير ريبريزونطاسيون سامبل وصافي كنديرهم كاملين ليزون عاديين ما كنهتموش شكون دوفون شكون ديغيير كنمثلو هاد لا موليكول دونك هاد لا موليكول راه ليكيفالونس هادي كتسمى لا ريبريزونطاسيون دو كرام وهادي كتسمى لا ريبريزونطاسيون كافاليير يعني en 3D en bref. Donc, on va voir le reste des les représentations, les vidéos qui vont venir, Inch'Allah. On se capte.